اینجا میدان گشتینگیری ناحیه رشتون زمین است که یکی از بزرگترین میدان‌های گشتینگیری دوام موسم گشتینگیری در تاجیکستان به حساب می‌رود. اینجا پهلوانان نه تنها از تاجیکستان، از فدراسیون روسیه، همسایه کشور ما ازبکستان، کشور قزاقستان و حتی دیگر کشورها هم برای اشتراک کردن حاضر شدند. و بعد از چند لحظه رقابت‌ها آغاز می‌شود و ما کوشش می‌کنیم که بهترین هنرنمایی پهلوانان و رقابت‌های جالب میدان امروزه را پیشکش شما نماییم. ما را همراه باشید و تنتنه گشتینگیری را در میدان رشتون زمین ببینید. 14 اپریل ناحیه زیبامنظره رشت به یک میدان مهم ورزشی تبدیل یافت و ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و دستگیری صاحبکاران محلی در اینجا مسابقه با شکوه گشتینگیری با اشتراک پهلوانان شناخته برگزار گردید. این چهاربینی ورزشی نه تنها یک سبقت مهارت و نیرو بلکه صحنه نمایش دوستی و همبستگی میان ورزشکاران و مخلصان این رشته ورزشی اجدادی محسوب میشد. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت در یکجایی با صاحبکاران و تندرستی ناحیه رشت امروز گشتین ملی گشتین نوروزی برگزار گشته است که این هم باشد برای رشد عمومیت گشتین ملی گشتین سنتی مساعدت خواهد کرد. امروز از حساب صاحبکاران و تندرستی ناحیه برای پهلوانان از تمام گوشه و کنار جمع آمده 4 تا شاهجایزه برای پهلوانانی که امروز رقابت‌های خوب نشان می‌دهند با آنها سپاریده می‌شود. مورد قید است که امروز در ناحیه رشت زیاده از 520 نفر گشتینگیران از روی نمود گشتین ملی گشتینگیری همروزه با مشق تمرین قرار گرفته شده است. تشکیل کنندگان مسابقه رئیس فدراسیون گوشتنی جودو در منطقه رشت شرفجان باباجانزاده و برادر او رحیمجان باباجان که یکی از صاحبکاران وطنی ما به حساب می‌رود به خاطر رشد ورزش در عرصه بین المللی مسابقات با نفوذ ورزشی گوشتنی ملی گوشتینگیری را تأسیس نمودند. هدف ما بهترین ورزشگر، عدالت ورزشی، بهترین ورزشگری که مسابقات ما رو با یک شکوه شهامت تجلیل می‌سازد، پرچم دولتی از ما رو در عرصه بین المللی پرافشان بسازد. مسابقه با افتخار تجلیل جشن نوروز بین المللی راه اندازی گردیده فضای عیدانه را باز هم رنگین‌تر و خاطرماندتر نمود. در این روز گشتینگیری همچون میراث گرانبهای نیاگان هزارها مخلص را گرد هم آورده افتخار ملی و احترام به عنعنه‌ها را تقویت بخشید. ما امروز گفته میتوانم که در میدان امروزه ما از تمام گوشه و کنار جمهوری بلکه از جمهوری با ما همسایه دوست و برادر ازبکستان هم اینجا اشتراک دارند. ما از نام خود از نام مقامات اجرایی دولتی ناحیه رشت تمام مهمانان و پهلوانان را یک بار دیگر برای ناحیه زیبامنظره رشتون زمین خوش آمدید میگوییم و تمنای آن را داریم که امروز چهاربینی ما در یک تنتنه‌های نوروزی برگزار گردد. قبل از آغاز رقابت‌های اساسی فضای میدان گشتینگیری ناحیه رشت با یک لحظه پر افتخار رنگ دیگر گرفت. رهبریت ناحیه با یک قطار از استادان ورزش و سابقه‌داران رشته‌های گوناگون ورزش تحفه‌های خاطرماند تقدیم نموده سهم ارزشمند و زحمت‌های چندین ساله آنها را در رشد و نمای گشتینگیری قدردانی کردند. زیرا ما همین استادان با تجربه، اراده و محبت به ورزش نسل جوان را تربیت نموده برای ادامه راه پرشرف گشتینگیری زمینه می‌گذارند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در ناحیه رشت با جلب جوانان و صاحبکاران و تندرست زیاده از 6 تا تالارهای ورزشی
барои наврасону ҷавонон сохта мавриди истифода дода шуда истодааст, ки ин ҳам бошад як замина барои гӯштини миллӣ мебошад, ки дар он ҷо наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ қарор гирифта мешаванд ва ба мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сафарбар карда мешаванд ва натиҷаҳои хуб ба даст меоранд. ҳамин тавр тибқи як анъанаи дерина соатҳои аввали майдондорӣ бо ҳунарнамоии кӯдакону наврасон оғоз шуд. Ин лаҳзаҳо на танҳо оғози мусобиқа, балки оғози орзуу умедҳои насли наврас ба шумор мерафт. наврасон бо рӯҳияи баланд, чашмони пур аз орзу ва иродаи қавӣ ба майдон қадам гузошта, ҳар яке мекӯшид беҳтарин маҳорати худро нишон диҳад. дар ҳар як ҳаракат, дар ҳар як талош эҳсос мешуд, ки онҳо танҳо барои ғалаба не, балки барои исботи ҳунари худ ва расидан ба қуллаҳои баландтар мубориза мебаранд. сараввал ман мехостам миннатдории самимонаи кулли варзишгорону ҷавонони ноҳияро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бирасонам, ки зеро бо дастгириҳои бевоситаи он куштини миллӣ мо маҳкуми байналмилалиро касб кард ва ҳафтумин мусобиқоти байналмилалӣ бо ташаббуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахти азизи ҷумҳурии тоҷикистон моҳи апрели соли 2026 бо шукӯҳу шоҳомати хоза таҷдид карда шуд. маврид ба зикр аст, ки майдони варзишии ноҳияи рашт бо иштироки варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон, тазокистон, федератсияи Россия бо шукӯҳу шоҳомати хоза таҷлил мегардад. дар баробари паҳлавонон мухлисони сершумор низ аз гӯшаву канори мамлакат ба ноҳияи рашт омада фазои майдонро боз ҳам гарму ҷӯшонтар гардонида буданд. ҳар яке бо шавқу ҳаяҷон ва эҳсоси ифтихор интизори оғози рақобатҳои ҷолиб буданд, то аз наздик шоҳиди нерӯсанҷӣ ва маҳорати паҳлавонон гарданд. Значит, намояндагони Тоҷикистону Россияе ки маърифӣ мешаванд аз ҳамин минтақа. албатта қадрдонии паҳлавонон барои онҳо як навъ рӯҳияи иловагӣ мебахшад, чунки онҳо дар баробари он ки мехоҳанд мухлисонро шод кунанд, инчунин барои ба даст овардани тӯҳфаҳои арзишманд ҳам саъю кӯшиш мекунанд. дар майдони раштонзамин чун мушоҳида мекунем, олитарин шоҳҷоизаҳо барои паҳлавони арзандаи майдони имрӯза гузошта шудааст. кемри 7 як шоҳҷоизае аст, ки бори аввал мо дар майдонҳои гӯштингирӣ мебинем ва дигар шоҳҷоизаҳо 3 адад электромобил барои паҳлавонон имрӯз ҷудо шудааст. киҳо метавонанд соҳиби ин тӯҳфаҳои арзишманд шаванд? нафароне ки маҳорати олӣ нишон медиҳанд, ҳунарнамоии шоистаро барои мухлисон дар майдони раштонзамин нишон медиҳанд. албатта мо пайгирӣ мекунем, ки ин тӯҳфаҳои арзишманд насиби киҳо мешаванд. шумо низ моро пайгир бошед. Ҷамол Алимардонов Тоҷикистон, меҳмони Чеченистон. он давроне ки мо ҳунарнамоӣ мекардем ин хеле шоҳҷоизаҳо набуд ва имрӯз бинед ки чӣ қадар шоҳҷоизаҳои болосифат ва паҳлавонони беҳад бисёр ва он солҳое ки мо дар ин ҷо ҳунарнамоӣ мекардем, имрӯз мо яъне афсӯс мехӯрем ки дар ин даврон гӯштин мегирифтем
ва он ҳунарҳои худа нишон додем ки мо ба чӣ гуна сахтию пастию баландиҳо ба ҳамин хуллаҳо расидем. яъне ман ҳамчун як устоди вардиши ҷумҳурии тоҷикистон با گوشتنگ ملی و استاد ورزش جمهوری روسیه با گوشتنگ ترسی سامبو انا امروز جوانان همین ناحیه رشت یعنی هم که توصیه میدیم که این روزها را استفاده برند چون که بهترین یعنی حیات زندگی داریم بهترین دوران و به همه این مردمی که امروز از دور و نزدیک آمدن یعنی بردباری ها و با پهلوان ها یعنی جایزه های خوب نصیب گرداند. پس از هنرنمایی نورسان فضای میدان تدریجا رنگی دیگر گرفت و نوبت به پهلوانان صاحب تجربه و با استعداد رسید. آنها با قدم‌های استوار و نگاهی پراعتماد وارد میدان شده آمادگی خود را برای رقابت‌های جدی نشان می‌دادند. هر یک پهلوان با آرزوی پیروزی و نیتی به دست آوردن شاه جایزه به میدان می‌برآمد. در این مرحله رقابت‌ها باز هم شدت گرفته هر یک برآمد صحنه نمایش قوه، مهارت و اراده شکست‌ناپذیر گردید. محض همین تلاش‌ها بود که راهی رسیدن به شاه جایزه ارزشمند را برای بهترین ها هموار می‌ساخت. اکو از زمانه و از دوران و از یعنی محیط زندگی امروزه مو که چگونه ما پیش رفتیم چگونه شخصان برای این کار و برای این ملت یعنی از همین صنفی کارگر تا رئیس جمهور یعنی محنت میکنند زحمت میکشند تا که جوانان ما روز تا روز یعنی تفکرات و اندیشه و فکرشون و تندرستیشون بسیار زیاد شود. سلامت باشید. امروز در میدان امروزه از شاگردان کیا اشتراک میکنند؟ از شاگردان ما البته جباروف الهام الدین و این خلیفه تران و گرفته است لایقوف ها هستند بسیاری ها هستند انشاءالله از آنها امید خوب داریم. ساعت‌های اول رقابت در میدان میان پهلوانان شناخته از تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه با مبارزه‌های پرشدت و نتیجه‌های مساوی جنبست می‌شد. این حالت سطح بلند آمادگی ورزشکاران و برابری نیروی آنها را نشان داد. و در نظر داشت این مسئولین مسابقه به خلاصه آمدند که ادامه رقابت‌ها طبق قاعده‌های بین‌المللی گوشتنگیری به راه مانده شود تا عدالت ورزشی و شفافیت سبقت تأمین گردد. در نتیجه پهلوانان بهترین از روی 4 وزن جدا شده توسط قرعه‌کشی راه خود را به مرحله‌های بعدی معین کردند. من از ازبکستان با گوشتین رشت آمدم. الکی با دو رقیب خود غالب گشتم و در ادامه کوشش میکنم که برای شاه جایزه مبارزه برم. رقابت‌ها در وزن سبک، وزن‌های تا 86 کیلوگرم تا 95 کیلوگرم و با اضافه 95 کیلوگرم ادامه یافت. در هر یک کاتگوری رقابت‌ها با شدت بلند جریان گرفته، پهلوانان برای رسیدن به مرحله نهایی تمام نیرو، مهارت و اراده خود را به کار می‌بردند. زیرا در فرجام این راه آنها را تنها پیروزی نه، بلکه تحفه‌های ارزشمند و شاه جایزه‌ها انتظار بود. 4 دقیقه شد باز کوتاه‌تر می‌شود. باز کوتاه‌تر. معمولا اگر افسانه ناحیه رشت که منطقه کوسار است در هر یک دهه بچه‌ها و نورسان با گوشتن ملی شوق و رغبت زیاد دارند و خرسندی آور در آن است که اولین قهرمان جهان اوید با گوشتن ملی گوشتنگیری از سرزمین اجدادی رشتان زمین خاک مقدس مولا رجب خلیفه می باشد. ما امید کامل داریم که ورزشکاران دیگری ما با مانند مولا رجب خلیفه همزمان جایزه‌دار بازی‌های المپیک تیمور رحیموف در رسای بین‌المللی در بازی‌های المپیک وطن عزیز ما را باز هم بلند بیشترشون می‌بردارند. با شعار الهام بخش میدان از دلیر است، پهلوانان رقابت‌ها را آغاز کردند. هر یک برآمد به صحنه نمایش جسارت و متانت تبدیل یافت. این سخنان برای پهلوانان نه تنها شعار بلکه نیروی معنوی بود که آنها را به پیش می‌برد و در لحظه‌های حساس روح بلند می‌ساخت.
дар чунин фазои пуршур ва рақобатҳои шадид беҳтаринҳо худро муаррифӣ намуда бо ҳунару маҳорати боло роҳ ба марҳилаҳои ҳалкунанда боз карданд. ҳамин тавр гурӯҳе аз паҳлавонони муваффақ муайян гардиданд ки минбаъд барои ба даст овардани шоҳҷоизаҳои мусобиқа дар сабқатҳои ҳалкунанда вориди майдон мешуданд. پس از تلاش‌های زیاد و رقابت‌های پرشدت در وزن سبک، دو پهلوان شناخته از ناحیه رشت، الهام‌الدین جبارов و محمدین لایقов توانستند به فینال برآیند. آنها با اراده قوی و مهارت بلند همه مانع‌ها را پس سر نموده و مرحله حل کننده رسیدند تا میانی هم برای به دست آوردن شاه‌جایزه نیروسنجی نمایند. رقابت نهایی این دو پهلوان با شدت خاص و شوق و هیجان زیاد جریان گرفت. هر یک لحظه مبارزه پر از احساس بود و مخلصان با دقت تمام هر حرکت آنها را پیگیری می‌کردند. در این آزمایش سرنوشت‌ساز محمدین لایقов با نشان دادن یک پرتافت زیبا و هنرمندانه توانست رقیب را دوشان زمین آورده غالب شود. با همین او صاحب یکی از شاه‌جایزه‌های مسابقه автомашинаи سبکرو گردیده نام خود را میان غالبان این چهاربینی بزرگ ورزشی ثبت نمود. البته برای هر یک پدر دشوار است که فرزندان در چنین مسابقه بین المللی با شکوه قوه آزمایی نمایند. در 5 مرحله قوه آزمایی هر دو فرزندان برآمد خوب کردند و بسیار رفیقان پرقوت قوه آزمایی کردند و غالب برآمدند. باور کنید در احساسات نمیدونم چی بگم، به خاطر که آرزوی هر یک پدر همین است. ما رحمت و مندلداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، به رئیس شهر دوشنبه، به رئیس فدراسیون گوشتنگیری ملی بگی جانزاده لایق بگی جان، به سرکاتب گوشتنی ملی عبدالله سید خواجه از مندلداری خود را بیان می نماییم که آنها تمام کوشش و غیرت خود را دادند که همین گوشتنی ملی ما در عرصه بین المللی نمایان شده است. در ناحیه رشت نوروز بین المللی رفته مسابقه نوروز بین المللی رفته سودا از گوشتنگیری، ما در این گوشتنگ توانستیم که با 5 حریف خود غالب شده سزاوار شاه‌جایزه گردیم. مینه‌داری خود را به تمام مخلصان می‌رسانم. راستی من خیلی پسر خوشبخت هستم که من از کودکی آرزو داشتم که در وطن خود، در نزد پدر خود سر مخلصانم را و سر پدر و سر استادانم را در وطن خود بالا بردارم. واخوری فینالی از وطن خودم از ناحیه رشت الهام‌الدین جبارov بود که ما هممون شاهد هستیم که او چند بار در قهرمانی جمهوری تاجیکستان و در قهرمانی آسیا سزاوار مدال هست. من توانستم او را غالب شده سزاوار شاه‌جایزه گردم. پس از انجام رقابت‌های وزنی سبک دقت همگان به سبقت‌های وزنی تا 86 کیلوگرم روانه گردید. مرحله‌ای که از آغاز با انتظاری زیاد و هیجان خاص مخلصان همراه بود. در این وزن دو پهلوان پراقتدار، نماینده فدراسیون روسیه تورپال تپکایف و چهره امیدبخش گوشتنگیری تاجیک رحمت‌الله بک فرهادov توانستند که با شکست دادن رقیبان به فینال برآیند. راه هر دو به فینال آسان نبود. آنها از مرحله‌های سنگین گذشته و پیروزی‌های پای در پای به دور حل کننده راه یافتند.
аз ҳамин рӯ рақобати ниҳоии онҳо низ хусусияти бисёр ҷиддӣ гирифта, ҳар лаҳзаи он пур аз ҷазобият, эҳтиёт ва ҳунарнамоии воқеӣ буд. ҳар як ҳаракат, ҳар як талош метавонист тавозуни нерӯсанҷиро тағйир диҳад ва сарнавишти пирӯзиро ҳал намояд. дар ниҳоят маҳз сабру таҳаммул, таҷрибаи дуруст ва истифодаи оқилонаи имкониятҳо буд ки ба паҳлавони тоҷик Раҳматуллобек Фарҳодов бартарӣ бахшид. ӯ тавонист бо имтиёзҳои зарурӣ ба рақиби пурқуввати худ дастболо гардад ва ба пирӯзии шоиста ноил шавад. бо ин ғалаба Раҳматуллобек соҳиби шоҳҷоизаи дуюми мусобиқа гардида, бо ҳунару матонати худ дилҳои мухлисони ватаниро шод гардонид. аввалан ассалому алайкум ба тамоми мардуми тоҷик ва баъдан ман имрӯз дар ноҳияи раштонзамин ки мусобиқаи наврӯзӣ баргузор гардид дар вазни 85 кило иштирок кардам. хушбахтона ба вохӯрии финалӣ ва сазовори шоҳҷоиза гаштам. ҳарифи ман бениҳоят ҳарифи пурқувват буд ки як ҳафта пешина мо дар мусобиқаи ҷоми раис шаҳр бо вай рақобат кардем ва ба ғолиб баромадем ва дар пеши худ мақсад гузоштем ки ин шоҳҷоиза аз ватани худ берун набарояд. рақобати ниҳоии вазни то 95 килограмм яке аз ҷолибтарин ва интизортарин озмӯйҳои рӯз маҳсуб мешуд. дар ин марҳилаи ҳалкунанда ду паҳлавони шинохта ва арзандаи тоҷикистон Комроншоҳи Устопирён ва Шодмон Ризоев ба ҳам омаданд. ҳар ду бо роҳи пурпечутоб ва паси сар намудани рақибони қавӣ ба финал роҳ ёфтанд. аз лаҳзаҳои аввал рақобат бо шиддати баланд ҷараён гирифт. ҳар ду паҳлавон бо эҳтиёту ҳушёрӣ ва ҳамзамон бо ҷасорат амал намуда пайи пайдо кардани имконияти муносиб барои пирӯзӣ талош варзиданд. мухлисон бо диққати том ҳар ҳаракати онҳоро пайгирӣ карда ҳар як талошро бо кафкобиҳои пуршор истиқбол мегирифтанд. ниҳоят дар дақиқаи панҷуми нерӯсанҷӣ Шодмон Ризоев тавонист аз як лаҳзаи муносиб истифода бурда бо ҳаракати олӣ дар зидди ҳамла рақибро мағлуб созад. ӯ Комроншоҳи Устопирёнро душона ба замин оварда бо ин ғалабаи зебо соҳиби тӯҳфаи арзишманд электромобил гардид. хушбахтона ман имрӯз тавонистам ба чаҳор ҳарифи худ ғалаба кунам. ба вохӯриҳои финалӣ бо ҳамроҳии бародарам Макай Комроншоҳ ба финал баромадем. ҳамин тавр шуд ки мо дар дуруни майдон бо ҳам рақиб ҳастем ва берун аз майдон барои ман бародар аст.
аз акай комрон бисёр чизҳоро омӯхтам дар зиндагӣ ва ай гӯштинҳо тамринҳо бисёр усулҳои хубро барои ман омӯхтанд. барои ин кас дар оянда бурбориҳо хоҳонам. имрӯз мо майдондорӣ кардем ва бо чандин паҳлавонони номовари кишвар ҳамсӯҳбат шудем. гуфтем ки имрӯз бояд мо дар тоҷикистони соҳибистиқлол дар давлати азизамон майдондорӣ кунем бо ҳарифони меҳмонҳое ки аз давлатҳои ҳамсояи кишвар омаданд қуввозмоӣ кунем ва мо дар вазни 95 килограмм тавонистем ки ҳарифҳои худро мағлуб карда ба финал бароем ва дар финал бо додари худ ки мо дар тӯли 5-6 соли охир бо ҳам дар як утоқи хобӣ дар машқҳои дастаҷамӣ дар мусобиқаҳо дар тамринҳо бо ҳам будем. мо пеш аз мусобиқа гуфтем ки 4-5 дақиқа ки қуввозмоӣ аст мо қуввозмоӣ мекунем. баъд аз мусобиқа бо чӣ хеле ки бародару акаву додар ҳастем дар паҳлӯи ҳамдигар ҳастем. ман ба додари худ Шодмон орзуи медали бозии олимпӣ мекунам, чунки баъд аз ман дар 90 килограмм яке аз умеди олимпии ҷумҳурии мо Шодмон Рӯзӣ аст. вақт боз ҳамкорӣ мекунем ва чӣ таҷрибае ки ман аз худ дорам ба насли ҷавонон ва бародаро дастгирии худро мерасонам. рақобати охирини майдони имрӯза ки бо интизори зиёд ҳамроҳ буд, миёни сангинвазнҳо доир гардида паҳлавонони ду кишвари дӯсту бародар Тоҷикистону Ӯзбекистонро ба ҳам овард. дар ин қуввозмоӣ ҳалкунанда паҳлавони тоҷик Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва намояндаи Ӯзбекистон Зоҳид Ҳусайнов рӯбарӯ шуданд. ҳар ду то расидан ба финал роҳи бисёр душворро тай намуда, паҳлавонони шинохта ва пуртаҷрибаро аз қабили Шариф Назриев, Муҳсин Ҳисомиддинов, Фирдавс Насимов, Маҳмад Расул Давлатов, Парвизи Абдураҳмонов, Дадахон Қурбоналиев пушти сар намуда ба марҳилаи асосӣ баромаданд. мухлисон бо як ҳаяҷони зиёд интизори як рақобати пуршиддату ҷолиб буданд, зеро дар миён шоҳҷоизаи асосии автомошинаи сабукрави тамғаи Кемри 7 қарор дошт, аммо бархилофи интизориҳо қуввозмоӣ дер идома наёфт. дар ҷараёни мубориза паҳлавони Ӯзбекистон аз дасташ осеби ҷиддӣ бардошта натавонист рақобатро идома диҳад. бо ҳамин пирӯзӣ насиби паҳлавони тоҷик Шакармаҳмад Мирмаҳмадов гардид, ки бо ин ғалаба соҳиби шоҳҷоизаи асосии мусобиқа шуд. тамошобинони гиромӣ, тантанаи раштонзамин бо ғолибияти Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дар муқобили Зоҳид Ҳусайнови ӯзбекистонӣ ба анҷом расид ва 4 шоҳҷоизае ки имрӯз дар майдони раштонзамин гузошта шуда буд, ҳамаи шоҳҷоизаҳоро паҳлавонони тоҷик тавонистанд ки дар 4 вазн ба даст биёранд. ва мехоҳем ки инҷо эҳсосоти Шакармаҳмад Мирмаҳмадовро аз забони худи ӯ бишнавем ки чӣ гуна эҳсосот дошт ва дар баробари рақибоне ки имрӯз бисёр ҳам арзанда буданд ғолибиятро ба даст овард. аввалан мардуми тоҷикистонро ба иди наврӯз муборакбод мегӯям ва баъдан миннатдории худро ба пешвои миллат азам президент ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо варзишгаронро ҳам хел дастгирӣ мекунад ва гӯштини миллии моро дар сатҳи ҷаҳонӣ маърифӣ карданд. боварӣ буд ки имрӯз дар майдони раштонзамин ғолибиятро миёни сангинвазнҳо маҳз шумо ба даст меоред. дар ин гӯштин ҳама ҷо беҳтарин гӯштингиро ҳузур доштанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ай Ӯзбекистон, ай Федератсияи Россия ва ман хушбахтона ин рӯз тавонистам ки соҳиби ҳамин шоҳҷоиза гардидам. хуб, бори дигар ба шумо ин тӯҳфаи арзишмандро муборакбод мегӯем ва тамошобинони гиромӣ бори дигар ёдовар мешавем ки бо ғолибияти Шакармаҳмад Мирмаҳмадов майдони имрӯзаи раштонзамин ба анҷом расид.